Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତୁମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଗଠନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 60 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟି? ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମରିକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିରାଟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ବିରୋଧାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକି ମନେ ହେଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ସପକ୍ଷରେ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମାନବର ଅବତରଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଯୋଗାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହାକି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ରହିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରହିଲା, ଏ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରସାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରସାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ବା ନାଟୋ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମେତ କାନାଡା, ବେଲଜିୟମ, ହଲାଣ୍ଡ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ, ନରୱେ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଟାଲୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଶ ରହିଲେ। ତ ପରେ 1952 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀସ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ 1955 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କେଉଁ ମେଣ୍ଟରେ? ଯେଉଁ ନାଟୋ ବା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ଫଳରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଦେଶରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ନାଟୋରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନେ। ପୁଣି 1951 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ହେଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା। 1954 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ରୁଷ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର
प्रभाव को ह्रास करवा। तापर देखिबा ग नंबर यूरोपीय राष्ट्र माने सेमानकर सुरक्षा निमते की पदक्षेप नैथिले। 1952 मसीहा 27 तारिख मे रे प्यारिस रे यूरोपीय प्रतिरक्षा गोष्ठी निमते एक चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला। एही चुक्ति अनुसार समग्र यूरोप में एक साधारण राजनैतिक अनुष्ठान सशस्त्र विहीन बजेट एवं अस्त्रशस्त्र निर्माण निमते व्यवस्था थिला। एथिरे नेदरलैंड एवं पश्चिम जर्मनी स्वाक्षर फ्रांस समर्थन करनथिला। 1954 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख रु अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत इंग्लैंड रे पश्चिम यूरोपीय राष्ट्र मानक मध्यरे बुझामणा पाई एक सम्मेलन आयोजन कर जाइथिला। 1948 रे ब्रसेल्स चुक्ति आधार रे पश्चिम यूरोपीय ऐक्य प्रतिष्ठा निमते एक योजना प्रणयन कर जाई पश्चिम यूरोपीय संघ प्रतिष्ठा हैला। उक्त संघ परिषद को संख्यागरिष्ठ बहुमत माध्यम रे विभिन्न मुख्य पदक्षेप संपर्क रे निष्पत्ति नेबा को क्षमता अर्पण कराइथिला। फल रे यह एक आंतर्जातिक अनुष्ठान रे परिणत होइथिला। तापर देखिबा किपरि शीतल युद्धर अवसान घटिला। शीतल युद्ध होइथिला तार किपरि अवसान घटिला देखंतु। 1985 मसीहा सोवियत पॉलिटी ब्यूरो साधारण संपादक रे मिखाइल तापरे गोर्बाचेव निर्वाचित हेबा परे से संस्कार मूलक नीति प्रणयन कले। एही नीति द्वारा सोवियत रूस युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य लागिथिबा संघर्षर गति परिवर्तन करिथिला। उभय महाशक्ति मध्यरे शांतिपूर्ण सहवास्तान जागृत हैला एवं सौहार्दपूर्ण संपर्क वृद्धि पाइला। फल अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता धीरे धीरे ह्रास पाइबाकू लागिला। पूर्व यूरोपीय देश मानक गुड़िकरू साम्यवादर प्रभाव लोप पाइगला एवं 1951 मसीह डिसेम्बर मासरे सोवियत संघर विलोप घटी स्वाधीन राष्ट्र मानकर राष्ट्रमंडल गठित हैला। 1992 मसीहा युक्तराष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और केंद्र रूस मंडल राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन कौन कले शीतल युद्धर परिसमाप्ति घोषणा करथिले। तापर देखिबा प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 20 गोटी शब्द मध्य लेख। केउ चुक्ति आधार रे पश्चिम यूरोपीय संघ प्रतिष्ठित होइथिला। 1948 मसीहार ब्रसेल्स चुक्ति आधार रे पश्चिम यूरोपीय संघ गठित होइथिला। एहा 1954 मसीहारे प्रथम करी गठित होइथिला। आंजस राजीनामा कौन एथिरे की व्यवस्था कराइथिला। प्रशांत महासागरीय अंचल मिलित प्रतिरक्षा व्यवस्था निमते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य 1951 मसीह आंजस राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला। एथिरे प्रशांत महासागर अंचल में शांति प्रतिष्ठा बाह्य शत्रु आक्रमण प्रतिरोध निमते चुक्तिबद्ध देश गुड़िकर परस्पर को साहाय्य सहयोग करिवार व्यवस्था मध्य थिला। तापर देखिबा दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन परिसमाप्ति किपरि घटिथिला। 1975 मसीहार सोवियत रूस रे 1975 मसीह सोवियत नाम युद्ध रे युक्तराष्ट्र अमेरिका समर्थन दक्षिण वियतनाम एवं सोवियत रूस समर्थन उत्तर वियतनाम ठारू पराजय वर्ण करथिला। एहा द्वारा युक्तराष्ट्र अमेरिकार मर्यादा क्षीण होइथिला। फल दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठनर परिसमाप्ति घटिला। तापर कहिछि घ नंबर केउ देश गुड़िक मध्य बागदाद चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला ना ब्रिटेन तुर्की इराक ईरान पाकिस्तान मध्य बागदाद चुक्ति होइथिला। केंद्रीय चुक्ति संगठन केबे किपरि संगठित होला। 1958 मसीह राजतंत्र पतन हेबा फल इराक एही मेंटरू ओहरी गला। तेणु एही चुक्तिर नाम केंद्रीय चुक्ति संगठन रखागला। एथिरे युक्तराष्ट्र अमेरिका सभ्य पद रूपे जोग देथिला। तापर देखिबा 4 नंबर वारास चुक्ति संपर्क में संक्षेप लेख। युक्तराष्ट्र अमेरिकार सामरिक मेंट गठन विरोध में
सोवियत रूस नेतृत्व 1955 मसीहा मे 1 तारिख दिन पोलांड राजधानी वारस्टारे वारस चुक्ति होइथिला। एथिरे सोवियत रूस पोलांड हंगेरी रोमानिया बुल्गारिया आल्बानिया चेकोस्लोवाकिया एवं जर्मनी पूर्व जर्मनी इत्यादि यार सभ्य रही। तापर देंता कौन देखंतु देंता कौन 1969 मसीह 1978 मसीहा मध्य सोवियत रूस और युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य क्रमागत उत्तेजना फल आणविक युद्धर आशंका देखा। यही आशंका दुई देश मध्य दुई शक्ति मध्य उत्तेजना ह्रास कर शीतल युद्ध देंता नाम परिचित है। तापर देखिबा देंता समय दुई महाशक्ति मध्य संपर्क की परिवर्तन होइथिला। देंता समय दुई महाशक्ति मध्य आणविक अस्त्र प्रस्तुति परीक्षण एवं प्रयोग नियंत्रण पर अनेक चुक्तिनामा संगठित कराइथिला। अस्त्रशस्त्र ह्रास पाई चुक्ति हेबा सहित उभय देश मध्य सांस्कृतिक विनिमय उच्चस्तरीय परिदर्शन राज्य चुक्ति औद्योगिक क्षेत्र में कौन होता सहयोगिता आरंभ होता। नूतन शीतल युद्ध कौन देखो 1979 मसीह ईरान विद्रोह चीन सोवियत नाम युद्ध तापर एल्साडभेडरे युक्तराष्ट्र अमेरिकार संपृक्ति अफगानिस्तान रूस सामरिक हस्तक्षेप जो युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत मध्य पुराना उत्तेजना ह्रास पाइला फल देंतार अवसान घटी नूतन शक्ति शीतल युद्धर सूत्रपात है। तापर देखिबा निय नंबर नूतन शीतल युद्ध और पुरातन शीतल युद्ध मध्य तारतम्य कौन देखो नूतन शीतल युद्ध एवं पुरातन शीतल युद्ध मध्य दुई देशर सहयोगी राष्ट्र माने जड़ित होई नथिले मात्र दुई महाशक्ति मध्य उत्तेजना द्वंद्व प्रकाश पाइथिला एवं परमाणु अस्त्र मध्य प्रतियोगिता होइथिला एवं पारंपरिक अस्त्र शस्त्र अधिक दक्ष हासिल करने को चेष्टा करथिले। तापर देखिबा 3 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाई गोटे लेखा वाक्य लेख शीतल युद्ध जो पृथ्वी केउ दुईटी गोष्ठी विभक्त है। जेतेबेले पिला माने शीतल युद्ध है सेतेबेले दुई देश मध्य गोटे है गोष्ठी साम्यवादी गोष्ठी आ गोटे पुंजीवादी गोष्ठी परिणत है। शीतल युद्ध किपरि एक नूतन प्रजुक्ति विद्यार युग आरंभ करथिला। शीतल युद्ध समय सोवियत रूस और युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य महाकाश गवेषणा केन्द्र पृष्ठ मानवर अवतरण एवं विज्ञान कारीगर विद्यार प्रतियोगितामूलक उन्नति एक नूतन प्रजुक्ति विद्यार युग आरंभ करथिला। उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन केबे स्वाक्षरित होइथिला। उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन 1919 एप्रिल 4 तारिख रे संगठित होइथिला। केबे इंग्लैंड ठारे पश्चिम यूरोपीय राष्ट्र मानक मध्य उत्तम बुझामणा निमंते एक सम्मेलन आयोजन करा 1954 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख रु अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत इंग्लैंड पश्चिम यूरोप मध्य बुझामणा चुक्ति होइथिला। केउ सबु राष्ट्र मानक मध्य आंजस राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला। देखंतु ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य आंजस राजीनामा गठित होइथिला। तापर कहिछि बागदाद चुक्तिर परिवर्तित नाम कौन। बागदाद चुक्तिर परिवर्तित नाम है केंद्रीय चुक्ति संगठन। वारस चुक्ति केवल संपादित होइथिला। वारस चुक्ति 1955 मे 1 तारिख रे पोलैंड राजधानी वारस ठारे संपादित होइथिला। केउ मसीह देंतार सहसा अवसान घटिला 1979 मसीह देंतार अवसान घटिथिला। मिखाइल गोर्बाचेव केबे सोवियत पॉलिटी ब्यूरोर साधारण संपादक हेले 1985 मसीह। शीतल युद्धर अवसान हैला बोली केउ दुई जन अमेरिकीय घोषणा कले तो केउ दुई जन देखंतु ना अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एवं रूस केंद्र मंत्रिमंडल राष्ट्रपति बोरिस ए गुड़िक कौन कले बोरिस येल्त्सिन घोषणा करथिले शीतल युद्ध परिसमाप्ति घटिला। तापर देखिबा 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर रे कहिछि देखंतु उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन रे
ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ 1952 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, 1952 ମେ ମାସରେ, 1955 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, 1955 ମେ ମାସରେ। କୋଉଟା ହବ ଦେଖିଲେ? 1955 ମେ ମାସରେ। କିଏ ଆଞ୍ଜସର ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ। କେବେ ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ନାମିତ ହେଲା? ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିରେ କେବେ ସଂଗଠିତ ହେଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ 1958। କେବେ ଦେନ୍ତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା? 1979 ମସିହାରେ। ତାପରେ କହିଛି କାହା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ? ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।